वो शो केस में रखे एक एक स्नीकर्स को स्कैन करती नजरों से देख रही थी। नमल के पाँव में दर्द उठ रहा था। उसने अपने पीछे कुछ दूर सिंगल सोफे को देखा तो मोमिना को बताकर वहां आकर बैठ गई। उसने मोमिना के टूटे स्नीकर्स नीचे रखे और पाँव ऊपर किए दोनों पैरों का जायजा लिया था। एक तो पाँव गंदे हो गए थे, दूसरा बर्फ की तरह ठंडे हो चुके थे। उसका ढीला ढाला जोड़ा खुलते खुलते बिल्कुल ही खुल चुका था। खेचर बड़ा इनाम उसके सर पर रखा था। पाँव को कुछ देर दबाने के बाद उसने बैक की क्रॉस चेन को सिरकाया और फिर बालों पर से खेचर उतारा। उसके गहरे भूरे रंग के फ्रेजी बाल शानों पर बिखर गए थे। न जाने क्यों उसका दिल बाल बांधने को न चाहा और वैसे ही खुले छोड़ दिए और खेचर बैग में फेंक दिया। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे वो किसी की नजरों की जद में है। उसने दाएं तरफ देखा तो दुकानदार गाहक के साथ मसरूफ थे, जबकि एक मोमिना के पास खड़ा उसे कुछ बता रहा था। उसने फिर से कंधे उचकाए और एक गहरा सांस खारिज करते बस जरा सा बाएं जानब सर मोड़ा और फिर उसकी हरकत वहीं थम गई। दुकान के ग्लास डोर के बिल्कुल करीब ग्लास वॉल के साथ रिसेप्शन डेस्क पर वो बैठा था, मार्गला हिल्स का शहजादा। कितनी ही देर वो बस उसे देखती गई जो सर झुकाए मोबाइल पर मसरूफ था। उसने अपनी बेअख्तियारी पर खुद को मलामत किया और फौरन निगाह हटा ली, लेकिन अगला एक मिनट मोमिना के आ जाने तक वो एक सेकंड उसे देखती और दूसरे सेकंड दुकान को, मगर वो उसे निगाह हटा नहीं सकी थी। कोई मर्द इस कदर भी हसीन और फिर इर्द गिर्द से बेनियाज हो सकता है, वो हैरान हुई थी। उसे बिला वजह ही अपने गाल तपते महसूस हुए थे। ये देखो, अच्छे हैं ना? बिल आखिर 5-10 मिनट बाद मोमिना एक जोड़ा सफ़ेद ब्रांडेड शूज़ का पसंद कर ही लाई थी। हाँ, बहुत अच्छे हैं। पहले तो वो उसके आ जाने पर चौंकी और फिर उसने शुक्र किया उसे कुछ पसंद आया। बस वो शूज़ का मामला निपटा देना चाहती थी, इसलिए बहुत ज़्यादा ही पसंदीदगी का इजहार किया। पहन के देख लो फिर। नमल के साथ बैठते मोमिना स्नीकर्स चेक करने के लिए झुकी थी, जबकि नमल ने एक दफ़ा फिर उसे बस एक सेकंड के लिए देखा था। वो हनूज मोबाइल पर मसरूफ था। अजीब बेनियाज सा शख्स था। मैडम, मैं पहना दूं? दुकानदार पठान लड़का उसके सामने बैठा था और बड़े खुले दिल से पेशकश की थी, जबकि नमल ने उसे घूरा था। इसके खुद के हाथ टूटे हुए नहीं हैं, पहन लेगी। नमल के सख्त तासुरात देकर वो जरा सा पीछे हो गया था। ओए खाके, कब आएगा असद? बिल आखिर उसने झुका सर उठा लिया था। उसकी आवाज़ ही ऐसी होनी चाहिए थी, शहजादों की सी, रौबदार, गंभीर, गरजती हुई, परफेक्ट। सिर्फ काके नहीं बल्कि नमल ने भी उसे देखा था। 5 मिनट का कहकर गया था। उसे जवाब देने के बाद काका फिर से मोमिना की तरफ मुतवज्जि हो गया था, जिससे लेसेस खुलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं खोल देता हूँ मैडम। वो एक बार फिर से आगे बढ़ा था कि नमल ने अपनी टांग उसके आगे की। इनसे खुल नहीं रहा, हम इसलिए कह रहे हैं। काका शायद समझ गया था यहाँ उसको वेमन टच का चांस नहीं मिल सकता था, इसलिए गड़बड़ाया था। जबकि शहजादे ने आंखों को छोटा किए उसे देखा। ओए काके, तुम दूसरे ग्राहकों देखो, वो पहन लेंगी। और बस जरा सख्ती से कहने की देर थी, काका फिर वहां से उठ गया था, जबकि नमल ने एक नज़र कहने वाले को देखा और फिर बैग सोफे पर रखा और नीचे आलती पालती मार के बैठ गई। पहले अपने ही हाथों से सख्ती से बांधे गए लेसेस खोले और फिर नए स्नीकर्स उसके पाँव में डाले। मोमिना चलकर चेक कर रही थी, जबकि दुकान में मौजूद हर फर्द ने नीचे कालीन बिछे फर्श पर आराम से बैठी नमल को देखा था। वो अपने हुलिये से रईस ज़ादी लगती थी, मगर उसकी अंदाज इस कदर आजिज़ी सबको खटकी थी। परफेक्ट, मोमिना खुशी से चहकी थी, जिस पर नमल ने हाथ उठाए दुकान की छत को देखा और फिर हाथ मुंह पर फेरे। एक बार फिर से ग्लास वॉल के साथ बैठा वो सर झुकाकर मुस्कुरा दिया था। थैंक यू यार, अब तुम अपनी शूज़ पहन लो। मुझे लगा अब तुम कहोगी ये मेरे हुए, तुम नए पहन लो। हंसते हुए उसने शूज़ पहने और खड़ी हो गई। मोमिना दोबारा चलकर चेक करने लग गई थी और उसका मुकम्मल जायजा ले रही थी, जबकि नमल ने टूटे हुए स्नीकर्स उठा के दरवाजे से कुछ दूर एक खाली बेंच के नीचे रख दिए। ये स्क्रैप है, कूड़े वाले को दे दीजिएगा।
وہ اس سے مخاطب تھی جو موبائل پر مصروف تھا۔ آواز پر سر اٹھایا تب تک وہ بات کہہ چکی تھی۔ بات کیا تھی وہ سن نہ سکا، جبکہ اس کا یوں سیدھا آنکھوں میں دیکھنا کچھ کہا۔ وہ شوز ٹوٹے ہوئے ہیں، کوڑے والے کو دے دیجیے گا، ہاتھ کے اشارے سے اس نے کہا، جو دیکھ لیے گئے تھے۔ مومنہ بھی وہاں آ گئی اور پیمنٹ کے لیے اپنا کارڈ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ ابھی تک وہ پہلے کی بات نہیں سمجھ سکا تھا، اب دوسری۔ جی پیمنٹ۔ مومنہ نے کارڈ ڈیسک پر رکھ دیا تھا، جبکہ وہ خونقوں کی طرح ان دونوں کو دیکھے گیا۔ پھر کچھ سمجھنے پر اس نے سر موڑا۔ عباس چچا، پیمنٹ لینی ہے۔ آخری کونے میں بیٹھے عباس چچا نے اس کی صدا پر دیکھا۔ پکڑ لے بیٹا، وہ اس سے بھی زیادہ بلند آواز میں بولے تھے۔ کیش بائی ہینڈ، کارڈ سے نہیں۔ اس نے بل دیکھا اور پھر پروفیشنل انداز میں بولا تھا، جیسے گاہک کو ڈیل کرنا اس کا روز کا کام تھا۔ وہ اس دکان کا کیشیئر ہی تو تھا۔ مومنہ کے بیگ میں اتنا کیش نہیں تھا۔ ایک بار پھر اس نے مدد طلب نظروں سے نمل کو دیکھا، جو ہنس دی اور کیش نکال کر پیمنٹ کر دی۔ تھینک یو فار شاپنگ۔ ایک بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اس نے الوداعی کلمات کہے تھے۔ اب کی بار تو مومنہ بھی اس کو دیکھ کر چونکی تھی، اور اس نے جو دیکھا تھا شاید وہ نمل نے نہیں دیکھا تھا۔ دونوں بدلے میں اسے بھی مسکراہٹ پیش کرتی وہاں سے جلدی سے نکلی تھی، کیونکہ پیچھے چھوڑی دوستوں کی کالز پر کالز آ رہی تھی۔ انہوں نے مل کر اچھا سا ڈنر کیا تھا، اسٹریٹ فوڈ پوائنٹ سے آئس کریم بھی کھائی تھی، خوب ایک دوسرے کو تنگ کیا، مزہ کیا، اور سب سے زیادہ مومنہ کو اس کے صرف 5 دن گزارا کرنے والے مہنگے سنیکرز پر جی بھر کر رگیدا۔ ان کے کہے ریستوران، مال روڈ اور فوڈ پوائنٹس پر رات گئے تک گونجتے رہے تھے، مگر ایک وہ تھی جو ان کا حصہ ہو کر بھی ان کے ساتھ نہیں تھی۔ سب واپس آ کر گہری نیند سو چکی تھی، جبکہ ایک وہ تھی جو رات کی تیسرے پہر کھڑکی میں کھڑی تھی۔ ہوا اتنی سرد تھی کہ ستمبر کے مہینے میں اسے دسمبر کی سردی محسوس ہوئی تھی۔ بازو سینے پر لپیٹے وہ بار بار چہرے پر آتی لٹوں کو ہٹاتے رات کا مسحور کن سناٹا محسوس کر رہی تھی۔ جب سارا جگ سو جاتا ہے تب رات جاگتی ہے، اور رات کے ساتھ دل اور دل کے اندر رہنے والے جذبات رت جگہ مناتے ہیں، کبھی رو کر، کبھی ہنس کر، کبھی بینڈ ڈالتے، کبھی ککلیاں ڈالتے ہوئے۔ ہم اپنا دکڑا روتے ہیں، خوشیاں اپنی سہانی گھڑیوں کی کتھا سناتی ہیں، دل خود کا احوال بیان کرتا ہے، جبکہ جذبات اپنے گیت گنگناتے ہیں، سریلے، میٹھے، دلوں میں اتر جانے والے گیت۔ اور پہاڑوں کے گیت تو ہوتے ہی اندر تک اتر جانے والے ہیں۔ ہوا اس کے کانوں میں پہاڑوں کی کتھاؤں کی طرح سرگوشی کر رہی تھی، اور وہ میٹھی اور دل گدا سرگوشیاں اسے لطف دے رہی تھی۔ پہاڑوں کی کتھائیں، پرستان سے اترنے والی پریوں کی لازوال کہانیاں، پربتوں کی چوٹیوں پر بادلوں کی اوٹ سے جھانکتے شہزادوں کی زندہ جاوید کہانیاں، اور وہ سن کر بس ہنستی جا رہی تھی۔ کیسے کیسے راز یہ ہوا اپنے اندر لیے پھرتی تھی۔ ایک راز تو ہوا نے اس کا بھی اپنے اندر جذب کر لیا تھا۔ وہ تو بولی بھی نہیں تھی، مگر اس کے سرخ ہوتے گال اور لبوں پر چھائی خفیف مسکراہٹ سے ہوا نے راز اچک لیا تھا۔ کتنی چالاک ہے نا یہ ہوا، توبہ، اس نے سوچتے ہوئے جٹ سے کھڑکی بند کی اور لیمپ کو بجھائے جلدی سے لحاف میں زوہا کے ساتھ آ کر دب گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد سنسناہٹ نے اس کے کان میں نیند کی لوریاں گائیں اور وہ سو گئی تھی۔ مری کی وہ ہوش ربا ہوا سارے راز چوری کیے، جس خاموشی سے اس کے پاس آئی تھی ویسے ہی دبے پاؤں پلٹ گئی تھی۔ خیر اور شر دونوں ہمیشہ ایک ساتھ رہے ہیں، دونوں ایک ہی راستے پر ملتے ہیں، اور انتخاب کے بعد راستے جدا ہو جاتے ہیں، اور رات کا تیسرا پہر نفس پر پڑنے والا بھاری ترین لمحہ ہوتا ہے۔ اسی پہر رات کی تاریکی میں نفس شر کے شکنجے میں آ کر جہنم اپنی جگہ بناتا ہے، اور اس پہر میں ہی خیر کا دامن تھامے اپنے لیے جنت کو چنتا ہے۔ اس شخص نے بھی بہت سے لوگوں کی طرح اندھی ہوئی بصارت اور سیاہ ہوئے دل کے ساتھ شر کا راستہ انتخاب کر لیا تھا۔ وہ تو خوش تھا، بہت خوش، کیونکہ گناہ میں نیکی سے زیادہ لذت ہوتی ہے۔ شیطان گناہ اور شر کو ہمارے نفس کے سامنے اس قدر بنا سنور کر پیش کرتا ہے کہ ہم اپنی عقائد کے خدشے اور نام کے مسلمان اس سجاوٹ اور خوبصورتی کے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ وہ شخص بھی اس حسن سے مرعوب ہو گیا تھا۔
सारा घर खामोशी और अंधेरे में डूबा था, लेकिन दूसरे फ्लोर पर मौजूद उसके कमरे में न तो अंधेरा था और न खामोशी, क्योंकि उसके अंदर स्याही फैली थी और गुनाह के सरूर का शोर था। कमरे के अंदर मौजूद वार्डरोब प्लेस को उसने छोटी सी वर्क प्लेस बना रखी थी। दीवार के साथ 5 से 7 फीट का कंप्यूटर डेस्क बना था। 2 महंगे सुरमई रंग के लैपटॉप खुले पड़े थे और एक बड़ी सी सफेद रंग की LCD भी साथ रखी थी। दोनों लैपटॉप की स्क्रीन्स पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चल रहे थे, जबकि CPU से मुंसलिक LCD उस वक्त उस शख्स के ज़ेरे इस्तेमाल थी। ब्रांडेड बम्बास्टिक साउंड वाले हेडफोन उसके कानों पर चढ़े थे, जबकि मैग्नीफाइड रिफ्लेक्टर्स उसने आंखों पर लगा रखे थे। उसके सामने स्क्रीन पर ड्राइवर का अकाउंट खुला हुआ था और वो एक एक शेयर्ड फोल्डर बॉक्स में जाता। उसी वक्त मौसूल हुई चंद वीडियो क्लिप्स और पिक्चर्स की फाइल डाउनलोड करता रहा। इस काम से फारिग हुआ तो उसने एडिटिंग के लिए 2 अलग अलग सॉफ्टवेयर ऑन किए, और जब उसने एडिटिंग सरफेस पर तस्वीर अपलोड की तो उसके पीछे खड़े शैतान ने तालियां बजाई होंगी। दाएं कंधे वाले फरिश्ते ने शर्म से सर झुकाया होगा, जबकि बाएं कंधे वाले फरिश्ते ने पहले तो अफसोस किया होगा और फिर उसके अमाल नामे में एक और गुनाह का इजाफा कर दिया। अगर उस वक़्त कोई गैरतमंद और शर्म हया का पैकर इंसान देख लेता तो वो खैरत से तकने के बाद शर्म से डूब मरता, या फिर इंसानियत के घटिया होने और इंसानियत का दर्जा भूलने की शर्मिंदगी में जहर पांक लेता, क्योंकि जो तस्वीरें और वीडियो वो एडिट कर रहा था वो औरत के नंगे वजूद की थी। सिर्फ एक नहीं, उसने जितनी चैट से डेटा डाउनलोड किया था सब औरतों के बेलिबास वजूद का डेटा था। खैर और शर अपने जैसों को अपनी तरफ खींचते हैं। उसके शर ने उसी की तरह गुनाह की लज़्ज़त में डूबे कई इंसानों को खींचकर उसे जोड़ रखा था। वो फहश गाने सुनता, बड़ा मसरूर सा एक पर एक तस्वीर और वीडियो एडिट करता जा रहा था। एडिट करने के बाद उसने कॉटन कैंडीज के नाम से एक वेबसाइट खोली और तमाम डेटा उस पर पोस्ट कर दिया। वेबसाइट्स जो पूरी दुनिया के उंगलियों के नीचे होती हैं, एक क्लिक से, सिर्फ एक बटन के दबाने से कई औरतों के नंगे जिस्म वाली तस्वीर और आज़ा को छेड़ने वाली वीडियोस आंखों के सामने होनी थी, मगर वहां परवाह किसी थी। पोस्टिंग के बाद एक नई पिन की हुई टैब पर गया, जहां एक खास कमांड्स वाला डैशबोर्ड पेज खुला था। उसने कॉटन कैंडीज वेबसाइट का लिंक डैशबोर्ड के मेजर बैंक लिंक पर डाला और सेव कर दिया। फिर उसने गूगल ट्रेंड्स पेज पर जाकर 24 घंटों के दौरान पूरे यूरोप के अंदर उठने वाले मसलों और नई नई खबरों की सुर्खियां, यानी टाइटल जिन्हें CEO की इस्तिलाह में कीवर्ड कहते हैं, उठाकर एक्सेल की एक फाइल बनाई और फिर उस फाइल को केटिस टीम नाम के एक ग्रुप में सेंड कर दिया। आपके हर ट्विटर अकाउंट पर ये सारी पोस्टें हों, 5 घंटों का वक्त है, इसके बाद सबका काम चेक होगा। ड्राइव पर टारगेट मेंशन कर दिया है, अपनी आज की अटेंडेंस मार्क करने के साथ उसे भी चेक कर लें, गुड लक। इंग्लिश में उस वक़्त का हुक्मनामा जारी किया, जिस पर बारी बारी पूरी टीम की तरफ से थम्स अप कारी एक्ट मौसूल हुआ था। टीम वर्क कर रही थी, जबकि वो डैशबोर्ड पर पिछले दिन के काम का ग्राफ चेक करने लग गया था। कौन सी पोस्ट और किस एम्प्लॉय की सबसे ज्यादा वायरल हुई, किसने ट्रेंडिंग बोर्ड पर जगह बनाई, पिछले दिन की ट्रैफिक ने उसे सख्त मायूस किया था। उनकी कुछ पोस्ट एलोन मस्क के अपडेटेड रूल्स की वजह से ट्विटर पर सस्पेंड कर दी गई थी, कुछ को रिमूव कर दिया गया और कुछ अकाउंट्स की सिरे से ब्लॉक और सस्पेंड कर दिए गए थे। उसे एक दिन के नीचे गिरते ग्राफ ने सख्त गुस्सा दिलाया था। गुस्से में उसने लैपटॉप उठाया और उस पर काम करने लग गया, जबकि पीछे कितने वक्त से खड़ा शैतान मखमसे में पड़ा होगा। बाएं कंधे वाले फरिश्ते ने अपना कलम गिराया होगा, जबकि दाएं कंधे वाले फरिश्ते ने इतने वक्त से झुकाया सर बिल आखिर उठा दिया होगा। अब वो सामने का मंजर देख सकता था, बिला झिझक दिलचस्पी से मुस्कुराते हुए। शायद शैतान ने सर उठाकर आसमान को देखा हो और आसमानों के मालिक को देखना चाहा होगा, लेकिन जिस शख्स के पीछे वो खड़ा था उसके अगले अमल पर वो शोले बरसाती आंखों और स्याही फैलाते दांतों की नुमाइश से कह लगाकर हंस दिया होगा, क्योंकि जदीद दौर के इस इंसान ने जो टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर रहा था अभी रब की हिदायत को नहीं परखा था और अपने मोहर लगे दिल के साथ दिलजमी से शर से खेलने में मशगूल था। हिदायत इतनी आसानी से हर एक को नहीं मिलती।
یہ اسے ملتی ہے جو سچے دل سے دل پر لگی کالک کو صاف کرنے کے بعد ہدایت کا خواہاں ہوتا ہے۔ رب کی ہدایت اس شخص کا نصیب بنتی ہے جو دنیا جہاں کی ہر شے کے بدلے میں صرف ہدایت کا سوالی ہو، اور ایسے انسان بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو رب اپنی ہدایت عطا کرتا ہے۔ لیکن وہ شخص بد نصیب تھا اور مزید بد نصیبی کے گھڑے میں دھنستا جا رہا تھا۔ وہ بدقسمت شخص لیوس تھا، نیوڈ ورلڈ کا ڈان، شر کا پیکر لیوس۔ وہ بہار کے ابتدائی دنوں کی ایک خوبصورت سرد گرم سیسا پہر تھی۔ گرلز کالج میں آخری لیکچر دینے کے بعد وہ سیدھا نرسری گئی تھی اور وہاں سے سرخ گلاب کے 2 گملے خریدے۔ وہ جس وقت اپنے فلیٹ کے دروازے تک پہنچی تھی ان کی حالت کافی غیر ہو چکی تھی۔ بلڈنگ کی 4تھے فلور تک کی سیڑھیاں چڑھنے کی وجہ سے سانس پھول چکا تھا اور ماتھے پر پسینہ بھی پھوٹ آیا تھا۔ اپنا ہینڈ بیگ اور گملوں والا شاپر فرش پر رکھتے انہوں نے دروازے کی لاک میں چابی لگائی۔ دروازہ کھلتے ہی انہوں نے ہاتھ مار کر سر سے چادر اتاری اور سامان اٹھائے اندر آئیں۔ وہ فلیٹ بالکل عام سا 2 کمروں، ایک کچن اور چھوٹے سے لاؤنج پر مشتمل تھا، جس میں رکھا فرنیچر تو اچھا تھا مگر اس فلیٹ کی حالت نے سامان کو بھی خستہ حال بنا رکھا تھا۔ راہداری میں گملے رکھتے وہ چادر تہہ کرتے ہوئے کمرے تک پہنچی تھی۔